কি কয়লা কয়লা लोगोफोर बे जाबाय साहा फेक्टरि नैबे नै गिदिंबाय थायो नै आरो साहा फेक्टरियावहाय आंनि खामानियावहाय बाहायनो थाखाय दा मोनसे बुस्थु लांफैदां दै जोब मा मेचिन दङ बेफोर जाबाय साफा साहा माबाजोब्बाय नै जाजोब्बाय साहेब सारा काम ना हो साहेब আসবো না साहेब रे तो আমি ডাইরেক্ট কইতে পারব না নামটা এগুলা মাল আমরা আগে গাড়িতে ঢেলে আনিছি এটা কি সব টুকরা নাকি হ্যাঁ সব সাপ্লাই এটা গরম পানি নাকি এটা গরম পানি গ্যারান্টি মাল কয় হ্যাঁ গ্যারান্টি মাল বাইরে যায় এগুলা সব তোমরা কিমান পাই তোমরা 250 7 ঘন্টা 5 ঘন্টা 7 ঘন্টা আর খাওয়া দাওয়া ফ্রি একদম নাই সব ঘর থেকে আনবা লাগে খাওয়া बिसोरो सानसेयावहाय माबाल' मोनोनो 250ल' मोनो मान्थलि ओमफ्राय 7,500 जायो मा होनो ओमफ्राय आरो जानाय माइरङा माबा होयोनो रेसन ओमफ्राय बिदिनो दुर्गा फुजा बा कालि फुजायावहाय एसे खरस जानो आन्था होबाय जाहैबाय बिदिनो 10,000 बा 15,000 बेबायदि होयो जाहैबाय दा बेखौहाय दै गुदुङाव होबाय बिनि उनावहाय बेखौहाय फसरनानै डाइरेक्ट बै गोजौआवहाय ओरै थांबाय बिसोर बै मेचिनाव हाजोनि सिङावहाय এটা কি কয়লা কয়লা খাওয়া ভালো লাগে না খাওয়া ভালো লাগতো ওটা তো সেই সিস্টেম আছে খাওয়া হয় না सोबाय गिदिंबाय बाहायनो बिराद गरम खालामगोन ओमफ्राय बेखौ मोनसेल' खालामगोन मा मेचिन दं जाखो এখানে আগুন দেওয়া ওই
एवजोब्बाय नै साफागासिनो হ্যাঁ কাঁচা মালটা এরকম হইতেছে এটা কাঁচা মাল এই কাঁচা মালটা এখানে ভাজে পুরো আগুনে হিটতে ভাজতেছে বিস্কুট প্যাকেট বাংলাটা এদিকে বাইরে মাল লাগছে রান্নি ওখান লাগছে नायखांबाय दा नायखांनानै आङो ओंखारलांसै बे जाबाय साहा फेक्टरि